ambil vaksin dan ramai yang ambil satu vaksin tak nak teruskan dengan vaksin yang kedua ataupun yang ketiga. Sekarang ni diorang sekarang ni terumbang ambing, diorang tak tahu dan diorang ditambah pula dengan rasa takut kerana akan dimandatori pula. Lepas tu saya tak tahu apa yang kerajaan sekarang ni ataupun KKM merancangkan, tapi dalam ketenteraan sekarang di MINDEF, diorang tengah prepare, diorang sediakan 4 bangka makanan yang besar. Sebab kita diberitahu, rakan-rakan askar yang rapat ni diberitahu bahawa satu masa diorang nak lepaskan virus ni melalui udara, dan apabila siren di kem askar berbunyi, maka siapa-siapa yang berdekatan dengan kem askar ataupun keluarga-keluarga askar yang didulukan boleh lari ke dalam kem askar, mungkin untuk 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan untuk diorang duduk menyeruk dalam kem askar ni, Datuk. Baik tuan, tuan, apa namanya, kita kesuntukan masa. Jadi mungkin kita akan bincangkan detail tu kemudian sikitlah, insya-Allah. Cumanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita masih lagi banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kita nak bawa kepada pihak kerajaan, pihak KKM, pihak-pihak bertanggungjawab, termasuklah Duli Yang Maha Mulia Seri Perdana Persatuan Agong, yang kita akan tanya soalan-soalan yang mana soalan-soalan ini perlu dijawab sebab rakyat dalam keadaan gelisah, ketakutan macam tuan sebut tadi. Kan kita satu pihak kata vaksin tak wajib, satu pihak kata vaksin tak wajib. Betul. Satu pihak kata kalau tak ambil vaksin tak boleh kerja, tak boleh masuk premis, tak boleh masuk masjid. Jadi yang mana satu? Ini antara soalan-soalan. Kemudian begitu juga soalan-soalan, contohnya vaksin itu selamat, betul ke vaksin itu selamat? Kalau selamat, kenapa ada kes-kes kematian, side effect dan sebagainya? Adakah vaksin itu telah dapat kelulusan betul-betul ataupun dia hanya satu percubaan? Dan kalau percubaan, kenapa diwajibkan kalau dia masih lagi dalam percubaan? Kenapa tidak dibuat test kepada monyet ke, kepada kucing ke? Kalau orang kesian kucing, tak bagi kucing lah, monyet lah. Baik. Jadi banyak persoalan-persoalan yang ada yang insya-Allah akan kita bawa kemudian pada masa-masa akan datang. Dan sebagaimana yang saya gambar tadi pertanyaan daripada tuan, pihak GPMC akan menggabungkan usaha-usaha secara bersama semua NGO-NGO. Untuk peringkat sekarang, apa yang kita lakukan ialah kita akan mengeluarkan laporan-laporan polis. Semua rakyat Malaysia, tak kira golongan apa, ideologi politiknya apa, sekiranya ada persoalan-persoalan, permasalahan ataupun perkara yang dirasakan perlu dilaporkan, laporkan kepada pihak polis, dan kemudian selepas itu bawa laporan-laporan kopi itu kepada pihak GPMC. Kita nak kumpulkan semua laporan itu dan kita akan bawa kepada Majlis Raja-Raja. InsyaAllah kita akan minta supaya Suruhanjaya Siasatan diraja dibina. Dan selain daripada itu, bagi mereka yang ada kes-kes seperti mana yang kita bawa contoh pada hari ini, alhamdulillah, terima kasihlah kepada Puan Suhaiza dan kepada adik Nur Syikin tadi. Walaupun sebenarnya mereka amat sedih. Semasa tuan-tuan cakap, semasa Ustaz cakap tadi, semasa Tuan Mahmud cakap, kan air mata mengalir. Air mata mengalir. Semasa bercakap adik Syakin, sebenarnya dia malu nak sebut, tapi untuk kepentingan rakyat kita terpaksa. Jadi insya-Allah mungkin kita nak minta yang berbahagia Datuk Nazim, Tok Ki kita yang dikasihi, untuk memberikan kata-katanya sebagai penasihat kehormat kepada GPMC ini. Kita mohon supaya Tok Ki dapat meluahkanlah apa nak luah, all out lah. Ni kita nak, lepas tu kita minta Tok Ki lancarkan sekali lah kot, kan? Lancarkan sekali. Kita sama-sama lancar. Okey, tak apa. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Tok Ki campur-campur lah, because with me ni pun ada Arabs and non-Malaysian as well. What we have here, you know, all these, what we are trying to do is trying to present a case, because it seems like our grievances are not met by the authorities. We have many complaints that we receive in the area of
dissatisfaction, frustration, fear, anger, and anger, and you name it, complaints are channeled to our Allahu Akbar, Allahu Akbar, in between, because we are in no capacity to answer the grievances or the frustration that are forwarded to us. You see, what we are trying to do here is to give an avenue for the victims or for anybody who has got anything to say about what we are facing, the people out there are facing, like the victims, those people who suffer pains, illness, and whatever, or death in this process. What we see here, there is a situation that needed to be addressed. Because as it is now, Malaysia, the Malaysian are sometimes seen to be at a loss. We have suicides, we have people fighting, divorces, divorce cases, and there's so many things coming out of what we are facing at the moment. So we are also trying to share or trying to provide a scenario where the authorities should answer so that people are at ease. At the moment, we have got no answer. We ask for question, we cannot, of course, we cannot answer. But the people are having the problems or question, they are also not answered. The issue of 2 jabs go to 3 jabs, the issue of mandatory, the issue of mixed jabs, the issue of compulsory for children. There's so many issues that needed to be addressed. So I think, the platform here, in the final analysis, what we are trying to do is to ask the government to be open and to ask the agency to explain what is happening. Who knows, they have a super vaccine, that can make somebody become Iron Man or whatever. I mean, we need to know something. We don't have answers at the moment. We have friends who are suffering for the last 3-4 months, after having injections. And we have people without job, without anything, without compensation. So this is the reason why we form this affiliation among ourselves to address, to coordinate with our friends overseas as well, because we have so much news from everywhere. Actions are taken in various courts in the world, and various cases, death, and whatever other issues that are surfacing. We have issue of CDC making comments that those people who are vaccinated are the carrier. And we want the government to explain, is it true? Is it true that 75% of those vaccinated gets COVID as well? So if that is the case, what are we supposed to do? And we were talking at one time, 70% total people that should be vaccinated. Now, I mean, the goalpost has been changing all this while. So we want government to explain so that the anger and frustration of the people could be addressed. I think that is the issue. We want answers. We want answers because we are listening to so many things. People are making a lot of money. The issue of swab tests are up to end of the year only because it's not reliable. There's so many it's not reliable. There's so many things that we want to we want answers. And people are not allowed to go to the mosque because there's supposed to be new rule in Islam that you need to have injection before you can go and pray at the mosque. I mean, this is
at one angle to get opinion, because there are opinions out there as well. The king in their decision, in their letter to the government, to say that it must be inclusive in the things that they do. It's not just to decide what they do and do what they want to do. So we hope, this platform that is built, will bring everybody to a center that becomes a reference to everybody that needs to have some answer, complaints, or anything that may be needed may need to be forwarded to the authorities, because we are trying to collect the numbers, we are trying to collect the experts as well, the legal side, the medical side, to come together to a platform so that we can have our problem addressed. Yeah, and we also want certainty, and we hope the authorities are there. And the authorities must be responsible, because you cannot put responsibility to somebody else. And I think with the final in the final analysis, I think we need clear direction so that the people can go on living, because as we are going now, we have people out of job, out of money, no food at all. I think this needed to be addressed, and I think we cannot take lightly on this issue. And we want also politicians to play their role to help the people. I think that is in a nutshell of what we want to do. But we are also sending signal that people are not happy at all, and I don't think we can hold it anymore. The people cannot be 2 jabs and 3 jabs and 4 jabs and 5 jabs. We are not lab rats, to be the sucker for all these agendas. So please, thank you. Alhamdulillah, kita telah mendengar kata-kata daripada Tok Ki sebagai salah seorang daripada penasihat kehormat. Kita ada beberapa orang penasihat kehormat dan kita ada beberapa orang yang menjadi tokoh-tokoh, tapi setakat ni kita tak maulah beritahu siapa-siapa. Cukuplah yang ada ni Tok Ki ke depan, cukuplah mungkin saya ni bantu-bantu sikit-sikit, cukuplah mungkin Ustaz Masrizi ada tu dan tuan-tuan yang lain semua. Jadi insya-Allah gerakan ini akan kita lancarkan secara bersama-sama pada hari ini dengan bila kita nak sebut sini, saya nak sebut sini satu hotline. Tolong ambil nombor ni, hotline. Hotline ni ialah segala report polis, segala kes-kes yang kita ada, maka kita akan connect kepada hotline ini. Apa hotline-nya? Ini nombor hotline GPMC insya-Allah. 011 22 000 111. Saya ulang 011 22 000 111. Jadi kita ada nombor hotline ini. So nombor hotline ini kita akan jadikan sebagai nombor untuk mana-mana di kalangan kita yang ada masalah untuk laporan, sebab kita tahu pihak polis sendiri pun tertanya-tanya. Bapa saya pun polis. Keluarga kami pun keluarga polis juga. Yang mereka pun bertanya tapi tak sampai ke atas. Begitu juga dengan tentera ataupun frontliner. Maka sekiranya ada apa-apa sahaja perkara yang boleh kita bawa ke tengah, insya-Allah itulah hotline kita, dan mudah-mudahan kita akan dapat sama-sama tolong menolong. Kita bukan nak lawan siapa-siapa, nak tunjuk terror apa. Kita bukan nak jadi orang yang champion mana-mana. Kita cuma nak sama-sama bawa masalah rakyat ni kepada orang yang berkenaan, kepada kerajaan yang berkenaan, supaya mudah-mudahan masalah rakyat ini ditengok semula macam mana digambarkan tadi, supaya apa yang berlaku sepanjang setahun lebih ini tidak berulang. Iaitu kita buat benda yang sama, SOP yang sama, PKP yang sama, kita mengharapkan keputusan yang berbeza. Jadi kita nak kena ada inclusive solution. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, kita akan minta Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Masrizi untuk membacakan doa
sempena dengan pelancaran ini. Selepas itu insya-Allah kita akan sama-sama melancarkannya insya-Allah. Baik, kita persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha at-taysyir wa taghliqu biha 'anna baba asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basyirin nazir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ra'ba wal haibat fi qulubil kafiri wal zalimin wal mufsidin wal musyrikin wal hasidin wal munafiqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadafa'u biha 'anna sihra wal 'ada wa tusallimuna biha min jami'il amrad wal ghala'i wal bala'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nashku ilaika ya mughisal mustaghisin al malhu fina innal a'da ya'tamiduna fi zulmihim wa bawihim alayya ala ma lahum min suja'ah au quwwah au makrin au makanatin au kasrah rahtin au malin au alatin au silahin wa inna abduka dha'if ya Allah, inna abduka dha'if ya Allah, inna abduka dha'if ya Allah, wa anta rabbil qadirul qahiru fawqa ibadik wa khalqatu la atamidu wa la atawakkalu illa alaik. Allahumma ja'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batil waz-zalim wa fahishin was-su'in la'allahum yattaqun. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansurid du'ata wal mujahidin, Allahumma ansuril mazlumin wal mustad'afin, Allahumma ansuril mujahidin fi Malaysia, Allahumma ansuril mujahidin fi Malaysia, Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nahuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Allahumma baddik syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattik kalimatahum wa zazil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma tal wahidul ahad, al-fardus samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Kami mengadu kepadamu ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha mengetahui ya Allah pada ilmumu, sedangkan kami semua adalah hamba-Mu yang dhaif, yang bodoh, yang fakir ya Allah. Ya Allah, kami mengadu akan betapa beratnya tanggungan yang kami terima dari ujian ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Mufarrij, farrij anna, engkau yang Maha lepaskan ujian yang menimpa kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah petunjuk pada para pemimpin kami, khususnya sultan kami, raja-raja kami, para pemimpin kami. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kami ya hak itu hak dan berilah kekuatan untuk kami mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan yang batil itu batil dan berilah kekuatan untuk kami menghindarinya. Ya Allah,
Kami tidak mampu untuk menghadapi ujian ini yang serangannya daripada segala penjuru. Bukan hanya serangan daripada penyakit wabak yang menimpa rakyat ini. Bahkan berdatang berbagai lagi SOP, undang-undang yang menyusah dan membuatkan rakyat menderita, ya Allah. Mereka yang sujud kepadamu juga dianggap sebagai penjenayah, ya Allah. Sekiranya tidak mengambil vaksin atau tidak melakukan SOP yang dikehendaki. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah. Sukarnya kami untuk melakukan ibadah, ya Allah. Sukarnya kami nak melakukan urusan harian ekonomi kami, ya Allah. Sukarnya kami dalam kami melaksanakan urusan-urusan kami, ya Allah. Ramai di kalangan rakyat di dalam negara ini yang membunuh diri, ya Allah. Lantaran hutang yang berada di keliling pinggang daripada perniagaan mereka yang bankrupt, ya Allah. Ramai usahawan-usahawan yang berada di dalam kesusahan, ya Allah. Ramai mereka yang selama ini berada di dalam keadaan selesa melakukan ibadah, berada dalam keadaan kesukaran, ya Allah. Ya Allah, kami mengadu kepadamu, kepada siapakah lagi yang dapat membantu, ya Allah. Hanya Engkau yang dapat membantu kami, ya Allah. Ya Qahar, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Tunjukkan, ya Allah, kekuasaan-Mu, ya Allah, ke atas mereka yang masih takbur, mereka yang masih ego, mereka yang masih sombong, mereka yang masih bertuhankan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh segala musuh-musuh, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kurniakan kepada mereka petunjuk dan hidayah, supaya umat ini dapat bersatu dalam segala bidang untuk membina kekuatan menghadapi wabak ini, ya Allah. Jadikan kami semua bersatu dalam menghadapi wabak, bukannya bermusuh dan berpecah dalam menghadapi ujian ini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, segala undang-undang mandatori yang cuba dilakukan kepada kami oleh para pemimpin kami, ya Allah, kami mohon segera dihentikan, ya Allah. Sekiranya mereka terus menzalimi kami, ya Allah, kami mengadu kepadamu, Engkaulah yang maha membalas, ya Allah. Kau balaslah segala kejahatan dan niat jahat mereka kepada rakyat marhain seperti kami ini, ya Allah. Kami yakin Engkau tidak akan menolak doa orang yang dizalim, ya Allah. Nabi-Mu menyatakan dalam hadisnya bahawa tidak akan menolak, Allah tidak akan menghijab doa orang yang dizalimi. Ya Allah, kami semua rakyat yang dizalimi, ya Allah. Kami semua adalah rakyat yang dizalimi kerana kami tidak mengambil vaksin. Kami dianggap seperti penjenayah. Kami dianggap seperti pesalah. Ya Allah, adilkah perkara ini berlaku di dalam negara? Sedangkan negara kami ini Islam adalah agama persekutuan kami, agama negara kami. Tapi beginikah layanan yang diberikan kepada kami yang menyembah-Mu, ya Allah? Beginikah layanan yang diberikan kepada kami? Di manakah hak kami, ya Allah? Sehingga hak kami semua dinafikan. Hanya kehadiran vaksin membawa malapetaka kepada segala peraturan ibadah kami, peraturan urusan kehidupan kami, sehingga kami menjadi berpecah dan bermusuh sesama sendiri. Ya Allah, datangkan bantuan-Mu, ya Allah. Turunkan bala tentera-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami kalahkan segala yang batil, dan datanglah pertolongan dan berilah kemenangan kepada kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salamah wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah wa maghfirata wa barakata wa syafa'ata fi ahlina, fi ahli baitina, fi ahli jam'iyatina ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqil Fatiha wa sirril Fatiha. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'ibad yaghfiru wa yarham, ya dafi'al bala'i Allah, wa ya dafi'al bala'i rahman, wa ya dafi'al bala'i rahim. Idfa' anna ya Allah min kulli bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Wa fitnati dunya wa fitnatil akhirah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah kekuatan kepada pejuang yang sedikit ini, ya Allah. Para nabi-Mu menyatakan, Rasul-Mu menyatakan bahawa di akhir zaman ini umat Islam akan kembali dalam keadaan terasing dan dagang, ya Allah. Mereka yang memegang Islam seperti memegang bara api, ya Allah. Ya Allah, adakah ini kami sedang berada dalam keadaan memegang bara api kerana kami ditindas bukan hanya dengan wabak, dengan pelbagai SOP, bahkan daripada pemimpin kami sendiri menindas kami
daripada dalam negara kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bantulah. Sekiranya kerajaan ini tidak melakukan perubahan dan terus menzalimi kami mohon kepadamu, ya Allah, kau cabut segera kekuasaannya, ya Allah. Kau gantikan mereka yang lebih baik, yang lebih adil, dalam melakukan segala peraturan pemerintahan dalam negeri dan negara kami. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Daum biha subhanakallahumma tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Jadi kita dah sama-sama sampai ke penghujung. Saya minta setiap semua yang ada, insya-Allah kita sama-sama melancarkan gerakan post-mortem COVID-19 ini di PMC dengan kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sama-sama melancarkannya. Mudah-mudahan Allah berkati dengan hari Jumaat dengan doa tadi. So sama-samalah kita berdoa supaya kita dapat berhubung semula. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah memberkatinya dan Allah mengembangkan lagi amalan-amalan kita ini dengan barakahnya dan kesatuan hati sekalian rakyat insyaAllah. Kita tangguh dengan kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay.